प्रभु जीशु ख्रीस्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय स्वागत करुच्ची। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज प्रसंग है वास्तव में संभव कि गोटे प्रश्न आपन वास्तव में संभव कि आज जो संवाद दूसरी तार चिंता करवा वास्तव में संभव कि प्रथम तिमोथी तार 6 पर्व तार 7 और 8 पद कारण आभे माने जगत को किसी आनी ना पुणी एठारू किसी घेनी जाई न पारू एणु अन्न वस्त्र थिले आंभ मान निमंते यथेष्ट। ये कौन लिखा जाउछि कारण आभे माने जगत को किसी आनी न एटा समस्ते जानिछु किसी आनी न बोली किसी आनी ना पुणी किसी घेनी जाई न पारू एटा मते जानिछु आनी ना कि नहीं भी पारबु ना एटा जानिछु आमे तथापि अन्न वस्त्र आमे संतुष्ट न आहुरी किसी दरकार बोली कहूछु। अन्न वस्त्र थिले यथेष्ट ये बासगृह भी एड करा ही नहीं अन्न वस्त्र थिले यथेष्ट प्रभु बासगृह भी देइछन्ति गुडे विषय देइछन्ति हमको किंतु संतुष्ट रहिबा संभव कि माने सब अवस्था संतुष्ट रहिबा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। आज ये वाक्य सुनिबा समय मु किछि आनी नाही किछि नहीं पारिबी नहीं किंतु मु संतुष्ट रही पारुछि कि संतुष्ट जे कोनोसी अवस्था रही संतुष्ट रही पारुछि। साधु पाउलो जो कहउछंती आपण खोलिबे फिलिपिया 4 पर्व रे से कौन बोली कहउछंती 4 पर्व तार 11-13 अभाव हेतु मुझे यह कहूँ ताहा नुहे कारण मुझे जेकोसी अवस्था थाए से संतुष्ट रहा शिक्षा करी दीनता भोग कर जाने प्रचुरता मध्य भोग कर जाने सर्वविध अवस्था सर्व विषय परितृप्त होबारे बा क्षुदित रहिबारे प्रचुरता भोग करिबारे किबा अभावग्रस्त होबारे मु सुशिक्षित होई अछि मोर शक्तिदाता साहाय्य मु समस्त करि पारे से कहउछन्ती मु संतुष्ट रहिबा को शिक्षा करिछि कोनोसी अवस्था रे मध्य रहिबा पय शिक्षा करिछि संतुष्ट रहिबा पय। आज मुझे कहवाई चाहे संभव कि अभाव रे संतुष्ट रहिबा निर्धन अवस्था संतुष्ट रहिबा जेकोसी अवस्था रे अन्न वस्त्र संतुष्ट संभव कि संभव अटे। प्रार्थना करंतु प्रभु मत गोटे तृप्ततार आत्मा दियो आज समय अतृप्तता बढ़ी जाइटा थिबा को हबो आमे तो तले बसी खाउथिलु पीड़ा आसिला परे परे आमे चट्टान खाली तले बसलु पटी पकाई बसलु पीड़ा आसला टेबुल बस खाऊ डाइनिंग टेबुल आसला तृप्तता नहीं सेमती हेबार अच्छी सेमतिका टीवी आसबार अच्छी सेमतिका जता किणवार अच्छी सेमतिका गाड़ी किणवार अच्छी तृप्त नहीं गाड़ी किणले तृप्त नहीं घर बांधिले तृप्त नहीं दरमा पाइले तृप्त नहीं प्रमोशन ले तृप्त नहीं। प्रिय भाई भाई माने साधु पाउल कहला भाया सब अवस्था संतुष्ट रहिबा संभव कि प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु या संभव अटे। साधु पाउल कहते मुझे शिक्षित होई अछि एटा संभव आपण को द्वारा मो द्वारा भी हो पार कारण शक्तिदाता आमान को भी शक्ति जगाती यही विषय साहाय्य करबा। प्रिय भाई भाई माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज ये वाक्य सुनिबा समय आपण अपना जीवन को समीक्षा करबा पई प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। कौन लिखा जाउछि एवरी 13 पर्व 5 पद रे आचार व्यवहार रे धन लोभ शून्य हुओ तुम मानकर जहाँ किछि अछि सेतिरे संतुष्ट थाओ। कौन थाओ जहाँ अछि ने जहाँ किछि अछि सेतिरे संतुष्ट थाओ कारण से निजे कहि अछंती आंबे तुमको केबे हे छाड़ीबा नहीं आंबे तुमको केबे हे परित्याग करबा
ନାଇଁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ ତୁମେ ଜମା ଓରିଡ୍ ହୁଅ ନାହିଁ ତୁମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ ତୁମର ଯାହା କିଛି ଅଛି ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଆମକୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ସମ୍ଭବ କି ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ଭବ ଅଛି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନାହାରରେ ବି ତୃପ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଉଲଙ୍ଗତାରେ ତୃପ୍ତ ଥିଲେ ଗୃହ ନାହିଁ ତଥାପି ତୃପ୍ତ ଥିଲେ ଆଜି ଆମକୁ ଏରା କୋଉଠିକାର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ଧରିଛି କେ ଜାଣେ ସବୁ ଜଗତ ପାଇଲେ ବି ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ଧନ ଗଦା କରୁଛି କିଏ ସାଉଠିବ ଜାଣିନି କାରଣ ଆମେ କିଛି ଆଣିନାହୁଁ କିଛି ନେଇ ଯାଇ ନପାରୁ ସୂତା ଶାଢ଼ୀରୁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ପାଟ ଶାଢ଼ୀରେ ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ଲୁଗାପଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସୁଟ୍ରେ ବି ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ଚପଲରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଜୋତା ତାଇରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ ଇମିଟେସନ କିଣିକି ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନା ଗହଣାରେ ବି ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ସାଇକେଲ ଚଳେଇ ବୁଲିବେ କାରରେ ବି ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ ତୃପ୍ତ ହେବା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟାକୁ ଦୂର କର କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 6 ପୂର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶେଷ ଲାଭଜନକ କ'ଣ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଲାଭଜନକ ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ଏହା ସମ୍ଭବ ଅଟେ ନଚେତ ଆମେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ଆହୁରି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଆହୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆହୁରି ନିରାଶ ହେବା ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଗୋଟେ ତୃପ୍ତତାର ଆତ୍ମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆମଠାରୁ ଥିବା ଅତୃପ୍ତତା ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ମୋହମାୟା ପଛରେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଧାଇଁକି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇ ବୁଲୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେପରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁ ଏ ଆମ ଜୀବନରେ ବି ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ଆମେନ୍ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ସକାଳର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ ନମସ୍କାର।